মাতিছো যাতে আমার ল এন্ড অর্ডার এডমিনিষ্ট্রেশ্যনে আমার মাতটো শুনে, আমার ডিমাণ্ডটো শুনে আৰু আমাৰ সোনকালে সুৰক্ষা দিব পাৰে। যেতিয়ালৈকে সুৰক্ষা নিদিব আমি মনে মনে নাথাকিম, আমি ডেমক্ৰেটিকেলি আমি আন্দোলন কৰি থাকিম আৰু যোনে যোনে ক্ৰিমিনেলছবোৰ সিহঁতক ধৰি পেলাই আইনত সবতকৈ স্ট্রংগেস্ট স্ট্রিংগেস্ট গোख्रोंसिन শাস্তি যাতে बे सिखाव दाखाय गुन्दा जाय जिनाहारि खालामग्रा जेरावबो जोंनि शान्ति उन्दुनो हायि थानो हायि जे जोंनि परिस्थिति खालामदों जाहाथे बेखौ बन्द जायो। जोङो ज' जालायनानै आखाइ हमलायनानै जोङो रायजो राजाया जोङो एडमिनिस्ट्रेशनखौ जोङो गोख्रोङै जाहाथे जोंनि रैखाथिखौ होनो हायो बेखौ जोङो राव होनांगोन। हमें आवाज देना पड़ेगा कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं जो हमारे यहाँ जीना हराम कर दिया है उन सबको पकड़े, उनके मन में डर रहे और जो हम कॉमन पब्लिक महिला और बच्चे ताकि सुरक्षा रहे और हमें शांति मिले, न्याय मिले। इसके वजह से और आज हम सबको हम ये आयोजन किया है, ये कैंडल मास रैली हमने आयोजन किया है बाय कंसर्न वुमेन एंड सिटीजन सबको प्रजा आप सबके आभारी है, आप सबको धन्यवाद। सबके धन्यवाद जाचिছো आदरिছো। আমি সবে গট খাই মিলি পেলাই আজি আৱাজ দিছো, মাত দিছো সোনকালে আমি যে যিহৰ কাৰণে মাত মাতিছে এইটো আমি সুৰক্ষাটো পাব পাৰিম বুলি, ন্যায়টো আমি পাম বুলি আশা কৰিছো। আৰু যেতিয়ালৈকে ন্যায় নাপাম আমি মাত মাতি থাকিম, আমি চিঞৰি থাকিম। ধন্যবাদ সবকে।